Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal maqam wa an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Ketua PCNU Kota Balikpapan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhlasin Mata'anullah bituli hayatih. Yang saya hormati Ketua JRA Kota Balikpapan Ustadz Abdul Basit bersama seluruh sahabat, anggota, pengurus LDNU dan JRA Kota Balikpapan yang hadir pada kesempatan acara Lailatul Ijtima pada malam ini, yang mana tentunya malam ini agak berbeda pertemuan kita, di mana malam ini kita bekerja sama bersinergi dengan channel NU Damai, ya. NU Damai channel TV, ya. Ya, alhamdulillah kita bisa live streaming pada kesempatan malam ini, sehingga mungkin sahabat-sahabat kita yang ada di rumah ada kesibukan sehingga tidak bisa hadir, bisa menyimak lewat media sosial. Tetapi mudah-mudahan suatu waktu kita bisa kembali bisa berkumpul bersama, dan mudah-mudahan ujian dari Allah khususnya COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa kembali duduk bersama menikmati kebersamaan seperti biasa, tidak ada pembatasan-pembatasan. Dan juga mudah-mudahan program-program kita LDNU dan JRA bisa berjalan seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam ini Lailatul Ijtima kita awali dengan seperti biasa pembacaan Rotibul Haddad. Kemudian untuk mengawali Lailatul Ijtima pada malam ini, setelah vakum kita beberapa minggu, insya Allah nanti akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhlasin selaku Ketua PCNU Kota Balikpapan. Insya Allah nanti beliau akan memberikan nasihat sekaligus motivasi kita di dalam rangka terus menghidupkan kegiatan-kegiatan kita semampunya dan juga dalam rangka mengisi Geraha NU ini. Terima kasih. Mari kita awali pembacaan Rotibul Haddad dengan sama-sama beristighfar dan bersyahadat. Kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa, kekeliruan, kesalahan kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salahi syani zahira wa batina fid dini wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ababina masyayikhina في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله وباليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم المعبود
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي ابن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير ولطف وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعاقبة وصلاح العاقبة في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر لا تتك ستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر لا تتك ستر عنا وعافنا واعفو عنا
وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم يا الله يا قديم يا جبار يا قهار يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر الله 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 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Alhamdulillah kita telah baca bersama Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan kita dan juga mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga mudah-mudahan ujian kita segera berakhir dengan berkahnya pembacaan Ratibul Haddad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat arahan sekaligus motivasi dari Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlasin selaku Ketua PCNU Kota Balikpapan. Alaihi falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati akhina Ustaz Dang Jailani, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, serta Ustaz Abdul Basit, Ketua JRA, dan seluruh sahabat, rekan-rekan, praktisi wan dan praktisi wati, serta Ketua Ranting NU Ranting Kelurahan Damai Balikpapan Kota yang saya hormati. Alhamdulillah, sekaligus ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua LDNU, pada Ketua JRA, dan tentu Mas Andri, Ketua Ranting NU Kecamatan Kelurahan Damai, yang telah menginisiasi kegiatan pada malam hari ini. Sekalipun tentunya kita juga sama mengetahui saat ini kita berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang kita semua tidak tahu, ya, bahkan seluruh manusia sedunia belum bisa memberikan jawaban kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita manusia. Ternyata sehebat apapun ilmu, teknologi, tidak akan pernah mampu untuk melawan kekuatan, kehendak, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, terkhusus kita warga Nahdliyin, situasi seperti ini untuk menjadi sarana muhasabah, menjadi sarana untuk introspeksi dan mawas diri, sekaligus untuk menjadi motivasi agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin lemah, bukan semakin tidak berdaya, karena kita meyakini Allah tidak akan menurunkan sesuatu beban terkecuali beban itu mampu dipikul oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga kita semua berharap
Dan berdoa sekaligus juga tentu harus disertai dengan ikhtiar. Karena itu akidah yang diikuti oleh mayoritas ulama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk yang menjadi ikutan dan panutan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Menghadapi sesuatu tidak cukup hanya dengan berdoa, tetapi juga harus ada upaya ikhtiar untuk sungguh-sungguh menghadapi ujian dan cobaan itu. Pernah suatu hari sahabat ketika mau masuk masjid, ontanya itu dilepas. Sehingga kemudian Nabi menegur, ontamu kok kamu lepas? Sahabat ini dengan PD-nya, dengan penuh percaya diri, menjawab, Tawakkaltu 'alallah ya Rasul. Saya berserah diri kepada Allah ya Rasul. Mungkin kalau diterjemahkan secara bebas, kalau memang Allah masih menghendaki itu onta saya, gak akan kemana-mana itu ya Rasulullah. Tapi kalau memang sudah dikehendaki hilang, ya hilang. Kemudian Rasulullah menjawab, ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal. Ini juga salah satu dalil bahwa kita menghadapi sesuatu tidak cukup hanya dengan doa dan tawakal. Ya di antara ikhtiar kita, kalau merujuk kepada ahlinya, jadi sesuatu itu harus dikembalikan kepada ahlinya. Kalau urusan kesehatan, ya ahlinya adalah dokter atau tabib. Kalau kita di NU selain dokter tabib ya ada praktisi JRA. Ini kan juga salah satu apa yang membidangi di bidang kesehatan lahir ataupun batin. Karena itu juga menjadi merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanya kalau nggak ngerti. Jangan ngawur. Kalau bukan ahlinya, tidak usah komentar lah. Sekarang ini kan di era medsos, di era kebebasan berpendapat dan berkomentar, sehingga apapun latar belakangnya, sekalipun tidak punya keahlian khusus, itu bebas berkomentar. Gak ngerti kesehatan, bicara masalah porsinya dokter, bicara kesehatan. Nggak ngerti urusan ekonomi, ikut ruwet mikir ekonomi. Padahal ekonominya sendiri juga ruwet. Jadi, ya inilah era kebebasan berpendapat di era medsos ini. Saya berharap warga Nahdliyin tidak ikut seperti hal yang demikian. Kalau kita memang bukan ahlinya, nggak memahaminya, kembalikan kepada ahlinya. Yang menjadi rekomendasi untuk kita ikhtiari dari para ahli di bidang kesehatan yang kemudian disepakati oleh pemerintah kita, diantaranya dengan kita sering mencuci tangan. Ini ikhtiar dan kita wajib mengikutinya, walaupun mungkin hal ini agak tidak lazim kita lakukan. Kenapa? Kita ini kebiasaan kita sebelum masa pandemi ini mencuci tangan itu kalau kita mau hendak makan. Nah sekarang ini kita suruh sering cuci tangan tapi nggak makan-makan. Jadi bangga cuci tangan saja, makannya kapan nggak jelas ya. Ini agak budaya yang mungkin agak tidak terbiasa kita lakukan. Yang kedua, memakai masker. Ini salah satu yang direkomendasikan sebagai bentuk ikhtiar kita. Yang ini juga sebenarnya nggak lazim untuk biasa kita lakukan. Wong kita ini kan rombongan-rombongan orang-orang bonek sebelumnya kan.
Artinya itu kalau pakai masker itu paling kalau pas naik motor, pas musim debu baru pakai masker. Tetapi yakin dan percayalah ini sebagai bentuk ikhtiar. Dan kita bernilai pahala untuk ikhtiar di dalam rangka menjaga kemaslahatan ataupun kesehatan kita. Dan begitulah seterusnya. Nah, kemudian setelah itu yang kita lakukan baru berdoa. Di antaranya dengan banyak baca Rotibul Haddad. Ini yang direkomendasikan oleh para ulama-ulama NU, para kiai-kiai, agar ini menjadi aurat rutin yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, atau saat kita berada di masjid, di langgar, di musola, untuk membiasakan membaca Rotibul Haddad. Karena di dalamnya banyak sekali kandungan-kandungan zikir yang bersumber dari Al-Quran ataupun bersumber dari hadis Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan, untuk meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita serta keluarga kita dari berbagai macam bentuk mara bahaya. Nah, ini yang hazanah yang kita miliki yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Karena masih sebagian mengatakan, ngapain tuh zikirnya orang NU itu cenderung bid'ah, ya kan? Mengada-ada yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Ya silakan saja orang ngomong kayak gitu, ya silakan. Itu kalaupun toh dijawab juga perlu waktu, dan juga orang menjawab seperti itu juga siapa yang mau kita jawab? Kalau dia nggak ngerti referensi kitab-kitab kuning, nggak punya latar belakang pesantren, kita berikan referensi kitab-kitab. Jangankan membaca kitab kuning, menyebut nama kitab kuningnya aja nggak entos, ya kan? Nggak bisa. Sehingga kita tetap istiqomah di dalam jalur kita, yaitu dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin yang saya hormati dan sahabat sekalian yang saya cintai, saat yang seperti ini justru untuk kita sarana kita muhasabah, ya kan? Dan ini menjadi sesuatu wasilah, menjadi perantara kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita menghadapinya dengan penuh kesabaran dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin biasanya zikirnya relatif singkat. Saat-saat menghadapi yang situasi penuh dengan kecemasan, kan hari ini kan hampir semua orang jujur cemas. Kalau kita mau jujur, sebenarnya virus itu sudah kemana-mana dan sudah ada di mana-mana. Tinggal kekuatan iman dan imun, ya kan? Imannya kuat, imunnya juga kuat. Karena nggak cukup juga imannya kuat tapi imunnya nggak kuat, lemah pikirannya, lemah hatinya, sehingga kemudian cenderung nggak punya daya tahan tubuh yang maksimal. Dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir-zikir, melalui amalan-amalan yang pernah dan sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, itu juga semakin membuat kekuatan iman kita. Kalau iman kita ini kuat, kepercayaan diri kita akan tumbuh. Kalau kepercayaan diri kita tumbuh, insya Allah juga akan menumbuhkan jiwa kita dan fisik kita serta imun kita. Karena kita tidak tahu, sekali lagi tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, dan ini menjadi sesuatu yang sangat berat kalau kita mau jujur, karena dampaknya sangat luar biasa. Sampai hari ini kita tidak tahu kan, anak-anak kita tidak sekolah, ya sekolahnya pakai daring. Pesantren-pesantren juga masih banyak yang belum buka, TK-TPA, madrasah. Oke lah, mungkin ustadznya yang biasanya ngajar nggak ngajar, masih bisa cari kesibukan lain. Tapi persoalannya bukan nasib ustadznya, nasib anak-anaknya ini, ya, yang biasa ngaji, nggak ngaji, ya. Dan ini wallahu a'lam bishawab,
bagaimana generasi-generasi yang pada hari ini mengalami situasi ini di masa-masa yang akan datang. Ini tentu menjadi renungan kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita tetap istiqomah dengan jam'iyahnya para ulama kita, dengan kiai-kiai kita yang terus-menerus menuntun kepada kita, mengajarkan kepada kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sudah diijtihati sedemikian rupa. NU itu pas karakternya dengan karakter budaya sosial masyarakat di Nusantara ini. Jadi itu bukan serta-merta. Makanya NU itu insya Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan tetap menjadi sebuah jam'iyah yang potensi menjadi jam'iyah yang terus eksis. Kenapa? Karena di dalam ajaran-ajaran, doktrin-doktrin di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama itu sesuai dengan karakter bangsa, sesuai dengan karakter budaya dan sosial masyarakat kita. Ajarannya nggak aneh-aneh, ya, penuh dengan toleran, sehingga bisa berada di mana saja NU itu, bisa berdampingan dengan siapa saja, sekalipun di situ mungkin menghadapi atau bertemu dengan budaya, adat, istiadat yang mungkin oleh kelompok lain dianggap sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi NU coba memahami dan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dengan istilah mencari ikan dengan tanpa membuat kolamnya itu budak keruh. Ya. Itu kan cara-cara dilakukan oleh NU. Jadi cara dakwahnya itu bagaimana mendapatkan ikan dengan tidak membuat keruh kolam. Karena apa? Prinsip-prinsip yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama sebagaimana yang diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para wali songo diantaranya, ya kan? Ketika datang di Pulau Jawa itu dulu kan identik dengan ajaran animisme, ajaran dinamisme yang tidak mengenal tauhid, tidak mengenal ketuhanan. Lantas bagaimana para wali ini masuk ke Pulau Jawa khususnya di Nusantara umumnya, memasukkan nilai-nilai ajaran Islam, tapi tidak menimbulkan pemberontakan, tidak menimbulkan kekacauan-kekacauan sosial. Jadi mendapatkan ikan artinya dakwahnya itu sampai ke masyarakat, tetapi tidak membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Itu cara yang dilakukan oleh Wali Songo. Maka dengan cara diantaranya pendekatannya melalui seni, melalui budaya, begitu dan seterusnya. Maka di Nahdlatul Ulama ini kan lembaganya kan banyak selain Banom. Lembaga yang mengenai masalah seni, budaya. Jadi mungkin di antara yang hadir ini kalau ya senang seni supaya tersalurkan, ya ada di NU namanya Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. Artinya NU tidak menafikan, karena prinsipnya hakikatnya manusia itu tidak bisa terpisahkan dengan seni. Ya, kita nggak usah munafik lah, ya. Kalau mungkin ada yang seneng dangdut, ya jujur aja nggak apa-apa. Ada yang seneng pop, seneng rock, seneng qasidah, seneng apa lagi? Koplo, ya kan? Itu nggak bisa dipungkiri, udahlah, ya kan? Atau mungkin yang lagu Arab itu belum tentu ada nilai-nilai Islamnya. Ada disco Arab, ya kan? Dikira disco Arab itu kemudian di situ isinya sholawatan. Enggak juga itu. Itu ya pakai bahasa Arab begitu saja, ya kan. Jadi NU memahami karakter masyarakat, karakter manusia itu sendiri. Kalau saya diantara orang yang senang wayang kulit, saya jujur, ya kan. Kalau wayang kulit, saya itu dulu nonton ya sampai kalau belum adzan subuh belum pindah dari tempat. Saya wayang golek. Wayang golek, kalau Ustaz Dang ini wayang golek. Nah, karena apa? Ya alhamdulillah, karena
Ya jujur, selain kita menonton, kita mengambil tuntunan. Misalnya ada tontonan yang mengandung unsur tuntunannya, kita bisa memahami karakter manusia seperti apa dan seterusnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ada lembaga-lembaga yang lainnya mungkin yang hobi dan senang pencak silat, ya diwadahi. Ada namanya Pagar Nusa. Dan yang terbaru, kalau andai kata muktamar ini kan diundur, mestinya Oktober ini karena masa pandemi diundur, kemungkinan setahun lagi. Di Lampung itu ada kemungkinan ada banom baru atau mungkin onderbunya LDNO, yaitu Jamiah Ru'yah Aswaja. Ini kan untuk mengakomodir orang-orang NU itu kan macam-macam latar belakang, ya kan. Ada yang senangannya nyuwuk saja kan. Nah, ini butuh rumah, butuh tempat. Ustadz Basit ini ya, di NU baru merasa nyaman ketika ada komunitas suwo ini, ya kan, komunitas JRA. Ya dulu ya sudah NU, tapi ya mungkin lebih merasa nyaman lagi karena menemukan tempat tinggalnya yang sesungguhnya. Dan itu dipahami oleh Nahdlatul Ulama. Termasuk orang yang ahli zikir, ahli wirid di NU ini kan di pelosok-pelosok, di pinggir-pinggir, di gang-gang. Itu nggak menutup kemungkinan ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang tidak masyhur. Artinya tidak masyhur itu mungkin tidak terlalu dikenal di masyarakat, tapi dia ahli zikir, istiqomah menjalankan zikir-zikir yang bersanad kepada mursid-mursidnya. Maka dibentuklah wadahnya di dalam Nahdlatul Ulama, ada namanya Jatman. Ini sebagai sarana, semuanya itu sebagai wadah. Pada hakikatnya semua bermuara ke dalam wadah yang besar, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka gak salah kita ini berada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga kebersamaan, ya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terbawa situasi, apalagi dewasa ini kan ya banyak bermunculan isu-isu baru kan, satu isu belum sempat reda muncul lagi persoalan baru dan seterusnya. Nah, saya berharap warga Nahdlatul Ulama khususnya Kota Balikpapan tetap istiqomah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan tetap merapatkan barisan, tidak mudah goyah oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau cuma urusan kaitan pilkada, terlalu kecil ya. NU itu terlalu kecil kalau cuma urusan pilkada, kemudian terus gegeran antara pengurus ranting sama pengurus PCNU, segala level ya kan. Nah, jadi kalau cuma masalah pilkada politik itu di NU itu apa? Itu cuma hajatan tahunan saja. Silakan saja berbeda, itu biasa. Karena perbedaan itu sudah bagian daripada sunatullah. Dan saya tidak pernah dari awal sebagai ketua NU memaksakan atau menginstruksikan secara resmi ke salah satu partai atau ke salah satu pasangan, tidak. Kenapa? Saya memahami di Nahdlatul Ulama itu dari berbagai macam latar belakang, yang terpenting tetap konsisten, komitmen dan istiqomah di dalam Nahdlatul Ulama. Urusan aspirasi politiknya saya persilakan kepada masing-masing, tentu dengan tetap harus menjaga ukhuwah nahdliyah, ukhuwah yang terikat karena kita sama-sama NU. Apapun rumah kita, artinya rumah kita itu kamar kita, sama-sama NU, mungkin dia Toreko, sama-sama NU mungkin dia JRA, sama-sama NU mungkin dia Fatayat, mungkin dia Muslimat, mungkin dia Ansor. Itu semua bagian daripada satu kesatuan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Ya nggak mungkin kalau kayak Ustadz Basit berhimpun di Fatayat karena itu salah kamar, ya kan? Atau sebaliknya dan seterusnya. Jadi artinya itu hanya bagian sub-sub bagian saja. Tapi endingnya akhir daripada pergerakan kita semua, Nahdoh itu artinya kan bangkit, kebangkitan kita semua ini demi kejayaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kalau NU ini eksis, NU ini kuat,
otomatis daerah dimanapun, kota dimanapun, negeri dimanapun, ketika NU-nya kuat, insya Allah daerah negeri itu akan menjadi daerah yang kondusif, daerah yang aman, daerah yang nyaman. Karena apa? Yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama dengan membawa misi Islam rahmatan lil alamin. Islam yang moderat, Islam yang tidak cenderung ekstrim baik kanan ataupun ekstrim kiri. Saya kira mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berjalan, tentu dengan harapan kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah kita. Sebagai bentuk itu ikhtiar kita, ya, bukan semata-mata. Jangan juga kita meremehkan lah, ya, karena ini sesuatu yang fakta. Nggak ada yang sakti menghadapi ini semua. Semua yang kembali kepada Allah, dan kita tetap ada ikhtiar, ada doa, dan selebihnya kita tawakal kepada Allah. Terima kasih Ustadz Endang, Ustadz Basit, Mas Andri, dan semua ustadz-ustadz yang lainnya, ustadzah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya di dalam penjagaan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf jika ada khilaf dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan nasihat motivasi dari beliau Ketua PCNU Kota Balikpapan. Mudah-mudahan kegiatan kita dengan motivasi dari beliau tentunya tetap bertahan dan berlanjut, ya. Artinya istiqomah gitu, ya. Mudah-mudahan juga nanti program-program yang selama ini vakum mungkin secara alon-alon, ya, pelan tapi pasti insya Allah kita akan bisa dilakukan meskipun ya dengan skala terbatas karena keadaan pandemi ini. Untuk menutup kegiatan kita ini, mungkin yang live streamingnya kita tutup dulu dengan doa. Nanti kita ada bincang-bincang santai. Untuk doa barangkali bila barakah Ketua JRA Ustadz Abdul Basit, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari pengaruh-pengaruh, ya pengaruh-pengaruh jahat, baik yang nampak ataupun terutama yang enggak nampak. Ya, terutama COVID ini. Ya, baik. Kepada Ustadz Abdul Basit, alaihi falyatafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Amin. 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 Taqabbalallahu minkum.